बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिस इज़ मी ज़ुल्फ़िकार अली और एक बार फिर से मैं आप तमाम अहबाब की खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। और कल रात मैच खेला गया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो कि रिज़र्व डे में था ये मैच। और एक चीज़ की समझ नहीं आती, ज़ाहिर है इंडिया एक बहुत बड़ा बोर्ड है और मेरे ख़्याल में एसीसी बीसीसी कुछ नहीं है, सब कुछ बीसीसीआई ही है, सब कुछ वही कंट्रोल करते हैं और रिज़र्व डे सिर्फ़ उन्हीं के मैचेस में होते हैं। बहरहाल इस मैच का फ़ैसला आना था और इतवार को ही जब ये मैच खेला गया था शुरू में ही, तो इंडिया की परफ़ॉर्मेंस ऐसी थी कि पाकिस्तान बिल्कुल भी इस मैच में कभी भी कहीं भी नहीं था। तो जब पाकिस्तान के एक तो सबसे पहले तो हम टॉस से कब से बात कर चुके हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले फ़ील्डिंग का फ़ैसला किया, एक तो फ़ैसला ही गलत था। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने जब बॉलिंग का आगाज़ किया तो पाकिस्तान की बॉलिंग में कुछ भी नहीं था, क्योंकि इंडियन अब पिच ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पिच जो है वो सिर्फ़ बैटिंग फ्रेंडली पिच है और भारत के जो बल्लेबाज़ थे वो इस तरह बैटिंग कर रहे थे। और जब पाकिस्तान के बल्लेबाज़ बैटिंग करने के लिए आए, उस वक़्त ऐसा लग रहा था ये पिच सिर्फ़ और सिर्फ़ गेंदबाज़ों के लिए ही है और बैटिंग के लिए ये पिच इसमें कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख़्याल में एक अजीब-सी टीम हमारी है, समझ नहीं आती कि क्या हुआ क्या है? अब यार इस तरह से कोई हारता है 228 रन्स और 128 पर सारी टीम आपके 3 2 तो मेन आपके मेरे ख़्याल में जो बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, नसीम शाह और हारिस रऊफ़ जो है वो तो तकरीबन टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। ऑफ़िशियली ये अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन टूर्नामेंट से तकरीबन वो बाहर हैं और इसके जो है वो रिप्लेसमेंट के तौर पर, बैकअप के तौर पर ज़मान खान और शाहनवाज़ दहानी को शामिल किया गया है, टीम में बुलाया गया है। लेट्स सी कि क्या जवाब आता है और आगे किस तरह से पाकिस्तान परफ़ॉर्म करता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने कल बैटिंग में परफ़ॉर्मेंस दी, इंतहाई पैथेटिक, और इस तरह से नंबर 1 टीम्स नहीं खेलती। और मेरे ख़्याल में हमें भी पता है, हम सबको पता है कि हम किस तरह से है जो है वो नंबर 1 टीम बने हैं। एक थर्ड क्लास परफॉर्मेंस थी कल पाकिस्तान की और कोई भी बैट्समैन, कोई भी बल्लेबाज टिक कर कोई किसी तरह की भी बैटिंग नहीं कर सका। कोई तकरीबन 45-46 गेंदें ही फ़खर जमान ने ग़ालिबन खेली थी, या 50 भी अगर खेली हो तो फिर भी पाकिस्तान की कभी भी अप्रोच ये नहीं होती कि पाकिस्तान 300 रन्स करेगा। वो पता नहीं कभी-कभार हो जाते हैं, किसी तरह हो जाते हैं। और अगर शुरू के 10 ओवर्स में पाकिस्तान, हमें पता चल जाता है कि पाकिस्तान जिस तरह से बैटिंग कर रहा होता है, तो कभी भी पाकिस्तान चेज़ के लिए, इतने बड़े चेज़ के लिए नहीं जाता। 300 रन्स भी पता नहीं, आप हमें पता है वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ किए थे और वो भी किस तरह से हुए थे। नसीम शाह की बैटिंग की बदौलत आखिर में हम जीत गए थे और शादाब खान ने अच्छी बैटिंग कर दी थी तो जीत गए थे। लेकिन एक तो हमारे पास ना कोई बॉलर है, मेरे ख़्याल में यही हमारे 2-3 बॉलर्स हैं। उसके बाद कोई बैकअप भी नहीं होता। बहरहाल देखते हैं कि ज़मान खान और शाहनवाज़ दहानी को अगले मैचेस में, जो कि एक ही है मैं ग़ालिबन, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुँचता है तो 2 होंगे ग़ालिबन। तो पाकिस्तान का एक श्रीलंका के साथ मैच होना है और लेट्स सी कि ज़मान खान और आपके शाहनवाज़ दहानी को शामिल किया जाता है या नहीं, लेट्स सी, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से कल रात पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, हमें ऐसा लग रहा है, बाकी कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि यार ये मैच पाकिस्तान बिल्कुल मतलब खेल ही नहीं रहा था। ये मैच था जो पाकिस्तान इसमें था ही नहीं और ऐसा लग रहा था कि शायद ये पाकिस्तान ने बेचा हुआ है। मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं। एज़ ए फ़ैन मैं ये नहीं समझता और मैं इसको एंडोर्स नहीं करता। मेरे ख़्याल में ऐसा हो नहीं सकता। और लेकिन जिस तरह की परफ़ॉर्मेंस पाकिस्तान की हुई है, पाकिस्तान ने जिस तरह से खेला है, मुझे ऐसा लगा कि एक शक सा महसूस होता है कि यार पाकिस्तान, फ़ील्डिंग ऐसी थी, हमारी कैचेज़ छोड़े जा रहे थे और चौके जाते रहे थे और जिस तरह से उनको बॉलिंग कराई जा रही थी। और उसके बाद अगर हम बात करें अपनी बैटिंग की, तो हमारी बैटिंग में भी कुछ भी नहीं था। जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो बस ऐवें ही मतलब टाइम पास हो रहा था। तो हमें देखिए, हम एज़ अ क्रिकेट फ़ैन, मुझे गुस्सा आता है यार, जिस तरह से पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंस रही है, तो हम क्यों देखते हैं मैच? हम एज़ अ क्रिकेट फ़ैन, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना होता है, हम करते हैं। लेकिन अपनी ये जो क्रिकेटर इनके मौजूदा जो टीम में होते हैं, या जो आपका स्टाफ़ होता है, सारा बोर्ड के मुलाज़मीन होते हैं, ये लाखों तनख्वाहें ले रहे होते हैं, लाखों रुपए। लेकिन ये इनका काम क्या होता है? किस चीज़ की ये तनख्वाहें लेते हैं?
یہ آپ کے چیف سلیکٹر انضمام الحق صاحب آپ کی 30 لاکھ مہینہ لے رہے ہیں. یہ 30 لاکھ میں کرتے کیا ہیں؟ 30 لاکھ روپے کی آپ ذرا مزدوری کریں. مزدور کی 30 لاکھ ہوتی ہے سال کی تنخواہ؟ سال کی تنخواہ مزدور کی 30 لاکھ نہیں ہوتی. 10-20 ہزار، بمشکل 20-25 ہزار ہوتی ہے اگر مزدور کوئی بڑی مزدوری کر لے. تو اس طرح کے مطلب یہ حالات ہیں، اور ان کا کام کچھ نہیں ہوتا. چیف سلیکٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ بس کھلاڑیوں کو نہ بتانا ہے بھائی یہ ٹیم ہوتی ہے ہماری، یہ ٹیم کھیلے گی. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا کر رہے ہیں یہ سارے. اور کچھ کہیں پہ آپٹیمائزڈ بھی ہیں لوگ، کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ مشکل وقت آ جاتا ہے، لیکن نمبر 1 ٹیم وہی بات ہے کہ جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ہماری ٹیم جو ہے وہ نمبر 1 بنی، نیوزی لینڈ کی سی ٹیم کو ہرا کے، اور اس کے علاوہ آسٹریلیا کی بھی تقریباً بی سی ٹیم تھی، اور اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز کو ہم نے ہرایا، اور اس کے علاوہ آپ نے افغانستان کو ہرایا. تو اس طرح سے کر کے آپ جو ہے وہ نمبر 1 ٹیم بنے. اور اسی طرح کبھی بھی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا سے بہتر نہیں رہا. ہاں ایک آدھ دفعہ آپ دیکھ لیں، کبھی کبھار ظاہر ہے بڑی ٹیم جو ہوتی ہیں وہ کبھی کبھار چوک کر بھی جاتی ہیں. انڈیا کی ٹیم آپ نے ان کو چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں ہرایا، تو کبھی کبھار چل بھی جاتا ہے آپ کا تکا. تو بابر اعظم کو کیپٹن میں نے کبھی ایز اے کیپٹن کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا، بیک نہیں کیا، کیونکہ ان کے فیصلے کبھی بھی صحیح ثابت نہیں ہوتے. تقریباً وہ فیصلے غلط ہی کرتے ہیں. میں ان کو بس اب کیا بولوں، میرے خیال میں کچھ الفاظ ایسے نکل جائیں گے جو کہ نامناسب ہوں گے. تو انتہائی نامناسب اور انتہائی پتھیٹک پرفارمنس ڈس اپوائنٹ کیا ہے بہت ہماری ٹیم نے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ بولوں، اور اب کیا کہا جائے. جس طرح سے کلدیپ یادو نے کل بالنگ کی، 5 وکٹیں انہوں نے لی 25 رنز دے کر، اور باقی بھی بالرز ان کے وکٹیں لے رہے تھے. ہاردک پانڈیا نے بابر اعظم کو آؤٹ کیا، بولڈ کر دیا. تو یہ حالات ہیں ہماری ٹیم کے. کچھ بھی اچھی فیور میں نہیں جا رہا تھا. اور جو میچز ہم نے جیتے ہیں، بنگلہ دیش کو ہرا کے ہم جیتے ہیں، اور وہ بھی تقریباً 3 وکٹیں گر چکی تھیں. اور کس طرح سے ہم نے چیز کیا، جس کو 25 اوورز میں یا تقریباً 25 اوورز میں چیز کرنا چاہیے تھا. کوئی ہم نے آئی تھنک 34-35 یا 40 اوورز میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 40ویں اوور میں ہم نے جا کے چیز کیا جس ٹارگٹ کو. اسی طرح ہم نے نیپال کو ہرایا، اور کس کو ہرایا ہے. انڈیا سے پہلا جو میچ ہم نے کھیلا تھا 266 ہم کھا گئے تھے اس میں سے بھی، جو کہ 266 بنتے بھی نہیں تھے. ایک پارٹنرشپ ہم نے لگنے دی، وہ بھی ہمارے کپتان بابر اعظم کی جو غلط اور میں کہوں گا کہ نامناسب اور پتھیٹک جو کیپٹنسی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اتنے رنز ہم کھا گئے تھے، ہماری ٹیم کھا گئی تھی. اور 266 وہ بھی ہم سے نہیں بننا تھا. مجھے پتہ ہے اس طرح کی پرفارمنس اگر ہم دکھائیں گے، وہ تو شکر ہے ہم بارش نے اس دن بچا لیا، بارش کی وجہ سے میچ دوبارہ سے ہوا ہی نہیں. پاکستان نے اننگز ہی شروع نہیں کی. اگر ہوتی تو پاکستان وہ بھی ہار جاتا، مجھے پتہ ہے وہ بھی ہار جاتا. اور کچھ دوست جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ باریاں لگی ہوئی، جس طرح پاکستان میں پولیٹیشینز پارٹی کی جو پولیٹیکل پارٹیز کی باریاں ہوتی ہیں، پہلے یہ پارٹی آتی ہے، پھر فلاں پارٹی آتی ہے اگلے 5 سال. تو پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی ہے پاکستان اور انڈیا کے میچ میں، کہ بھی ایک میچ تم جیتو ایک ہم جیتیں گے. لیکن ایسا میرے خیال میں نہیں ہے. اور لیکن پاکستان کی پتھیٹک پرفارمنس، انتہائی پور پرفارمنس ان آل ڈپارٹمنٹس، وی آر ویری ویری ڈس اپوائنٹڈ. سو ان شاء اللہ تعالیٰ آج دوبارہ سے پھر آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی انڈیا اور سری لنکا کے میچ میں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ٹاس کے وقت دوبارہ سے ہم حاضر ہو جائیں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.